गुड आफ्टरनून एवरीवन. जॉर्डनान सांगिल्ले ते भाशेन आतां आमगे वाड्यार तो प्रोजेक्ट येता आनी आयज इन्स्पेक्शन जालां आमगे सगळ्यांनी. सो सगळ्यांनी ओपोज केला आमकां हो प्रोजेक्ट नाक म्हूण. सो आमगे सगळ्या गांवच्या भाव भयणाक हांव ह्या प्रोजेक्टा वयर हांव ओपोज करता की आमकां हो प्रोजेक्ट नाक म्हूण. थँक्यू. Okay, Trevor. First of all, we should everybody thank Mr. Jordan for taking this initiative and all the people here who have gathered. So this is not only we should fight for this project, we should all get together, fight for other things also. Yeah. Thank you. Say something. Deepak. Thank you, Jordan. And first of all, thank you to everybody. सगळे येयले शॉर्ट नोटीस म्हाका सकाळ सायन्सा जॉर्डनान मेसेज धाडली. सकाळ रोखडे येयले सगळे आपली दुसरी कामां दवरून पेंडींग दवरून सगळे येयले. दॅट इज थँक्यू. बट दीस अपोज इज नॉट इमोशनल, रायट. दीस इज मोर ऑन टेक्निकल ग्राउंड आमी अपोज करताय. कित्याक इमोशनल हाल्ले लॉ आनी तेंचे भितर आमकां होल्ड दवरपा ना. टेक्निकल ग्राउंडाचेर पंचायत हॅज एग्रीड दॅट इट डजंट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेग्युलेशन्स आनी त्या बेजिसाचेर पंच एवरीबडी सपोर्ट्स टू अपोज दीस प्रोजेक्ट, रायट. आनी दीस प्रपोज शुड नॉट बी अप्रूव्ड इन नावेली रातवाडो. दॅट इज वॉट आर रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी. Jerry, come and find. हो तरी प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार पयर सद्या 40 वर्सां उदो लॉक जाता सगळ्या रेजिडेंट्सा घरांक आनी हे तरी पास केलें जाल्यार सगळ्या मुखार प्रॉब्लेम जातले. मुगे हिसाबान हो प्रोजेक्ट बंद करपाक. धीरज. सगळ्याक देव बरें दीस येता. एकच सांगपाक सोदता की रातवाड्यार इतली जाण इतली वर्सां रावता पूण जेन्ना जॉर्डन पळय येता पळय न्ही तेन्ना एक लायफ वायर अशी सगळे जाण जागी जाता. ना जाल्यार सकाळ फुडें उठले, च्या पिले, आपल्यागे कामां आयले, सांजचे आयले, जेवले, न्हिदले, कितें जाता तें कांयच कोणाक कळना. सो आतां ज्या भशेन सगळ्यांनी एकवटान जे प्रोजेक्टा जे रिएक्शन दिल्ले कडेन आसा ताच्या हाजे मुखारय सद्दां कितें जर कोणाच्या कानाचेर पडलें की बाबा अमकें कितें आसा सो फर्स्ट प्रायोरिटी दिवपाक जाय. एक व्हॉट्सअप रातवाडो ग्रुप आसा ताचेर घालपाची. नाल्यार प्रत्येकाक कळत करून अशेंच प्रत्येक प्रोजेक्टा प्रमाणे एकठांय जावन सगळ्यांनी ओपोज करपाचो आनी आमचो वाड्या वयलो एकवट सांबाळपाचो. थँक्यू. हतीम. आमगे एक्स पंच उलयता आतां. Dave. Dominic. आनी कोणाक उलोवपाक जाय? मनोज ना म्हाका सांगता. हां कितें? हय, say something. ओके, सगळ्यांक देव बरें करूं आनी अशें कर मुगे आज लास्ट डे मोगान रावया, एकवटान रावया आनी वाट सांबाळया. ओके, गॉड ब्लेस ईच अँड एवरी वन. थँक्यू सो मच.